जीवन जड़े जलरे घर कले आउ जड़े फल सांगे युद्ध कले सबुठी इच्छा गोटे गोटे हवापाई प्रयास अनेक कले केवल प्रयास नुहे फल मध्य पाइले रेकर्ड सृष्टि कले अंतर्जातीय रेकर्ड सृष्टि कले अंतर्जातीय रेकर्ड आउ सी भी जड़े ओडिया निश्चय संघर्षरत मनिषर ये हेउची आउ एक सफलतार फर्द जो लेखा हुए बंचिबार राह खोजुथिबा जणे नियारा मनिषर ना आउ कारनाम विश्व दरबार में प्रथम ओडिया पुओ भाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड्स रे स्वतंत्र स्थान अधिकार करती केशव स्वाई निज कहूणी को उपयोग करी मात्र 52.7 सेकेंड रे 85टी पैड भांगी से स्तब्ध कर दियंती सारा विश्व को मार्च 1, 2012 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड्स अधिकारी और निज शुभाकांक्षी उपस्थिति रे भुवनेश्वर जनता मैदान रे केशव रचंती इतिहास सार्थक करती निज इष्टदेव भविष्यवाणी को गंजाम जिला धराकोट ब्लॉक बाहरपुर गाँव केशव प्रकृति को निजठारु भल पाउथिबा एही मार्शल आर्ट ट्रेनर 2007 रु 2011 मध्य 5 थर स्थान पाइछंती प्रेस्टिजियस लिम्का बुक ऑफ रेकर्ड्स रे लक्ष्य स्थिर थिले समय जे बाधक साजे नाही तार प्रकृष्ट उदाहरण साजिचंती केशव निज कहूणी आंठू एवं मथारे से भांगी चलती गोटाक परे गोटाए पैड आउ सृष्टि करि चलती रेकर्ड परे रेकर्ड केशवंकर एही नियारा कर्म को नहीं तांको परिवार बेस खुशी अनुभव करती ईश्वरंक अपार दया जेमिति तांकर कर्मक्षेत्र को आहुरी बलियान करथिए साई सदाशिव से परम ब्रह्म चरण रे निजकु सदासर्वदा समर्पण करिथांती पेट विकलरू विश्व परिचय पाइथिबा एही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड्स रो होल्डर जीवन रे आहुरी अनेक किछि दुसाहसिक कार्य करिवार लक्ष्य रखिछंती एही ब्लैक बेल्ट होल्डर किंतु एही जीवन संग्राम रे निजर साधना सहित समस्तंकर साहाय्य और सहयोगर हाथ जे केशवंक टार्गेट को आहुरी सहज करितेब एथिरे संदेह नाही पैड को पूजा करती ना ना पैड तो ईश्वर प्रिय जिनस तेणु मुझे भी पैड भांगा पूर्वर मुझे सब साईनाथ को समर्पित करे साई होती सदाशिव एवं साई जने साई शिव एवं साई मु उभय को चिंता करी से पैडटे प्रथम मो साईनाथ को समर्पण करे तेणु पूजा तो निश्चय इच्छा शक्ति भांगती ना शक्त खपुरी रे भांगती आपन कौन लगे खाली इच्छा शक्ति रे हुए नहीं आपण मानकर जो स्नेह श्रद्धा गुरुजन प्रति जो मोर जो भक्ति से मानकर जो आशीर्वाद आ मोर अभ्यास मोर साहस आउ ईश्वर कृपा ये सबू मिसिले पैडटे भांगे पैड सांगे आपणकर प्रथम भेट केबे पैड सांगे तो सेमती भेट बोलिकी मु कहि परिबिनी कारण तो मु सब जिनस आज पर्यंत आपणकर सब मीडिया सामना रे सब बेले मु कहि आसुची जे देखंतु जे पैड विषय रे जानि नथिली कि पैड कौन भी जानि नथिली किंतु ये मोर पेट विकल रु विश्व परिचय भांगीबाटा कोन पेटर विकल अवस्था रे आरंभ आज्ञा देखो मुझे पिला बेले लुचिकी गोवा पलैती गोवा जी बोली तो गोवा माने सेमती किसी गोटे जान नी ट्रेन में बसिक जाऊ जाऊ गोवा पहुंचली कहीं पलैले लुचिकी तो पलैली जे मु भी गोटे किसी गोटे हेबी कारण मु देखिली जे मो घर परिस्थिति दुर्बल मु तो पाठ पढ़ी पारिबिनी मु तो किसी एठे मु जहा चाहूची करि पारिबिनी कारण मु जो गाँव रे थिला बेले जो सब लोक मानकटू शुणुली जो किसी स्वाधीनता संग्रामी मते भल पाउतिले से माने मते मु से मानकु बारंबार पचारतिली जे गोटे निजस्व मनीष हेबाकू हेले कौन सब आवश्यक कौन सुनिले
ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ତମ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଯାହା କରିପାରିବ ସେଇଟା ହଉଛି କିଛି ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମ ପଇଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କୋଉ ତାରିଖ? ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ତ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେଇଟା ମନେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ପଇଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ପଇଡ଼ଟା ତ ଭାଙ୍ଗିବା ତ ମୋର ମାନେ ମନେ ପଡିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହିଁ କହିବେନି, ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି କହିଲେ। ନାଇଁ ଭାଇ ବୋଲି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭୋକ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ, ମାନେ ମୁଁ 15 ଦିନ ନଡିଆ ଗଛ ଉପରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ମାନେ ଗୋଆରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସେଠି ସହରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଚଳନ ମତେ କାହିଁ ବହୁତ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ପୁରା ସାହସୀ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲେ କଣ ଟିକେ ପାରିଦେବ ଯାହା କରିବ ସେଟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଡରିକି କଣ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋଟା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ସେ ନଡିଆ ବଗାନ ଭିତରେ ନଡିଆ ଗଛ ଉପରେ ନଡିଆ ବାଙ୍ଗ ବାନ୍ଧେ, ସେଇ ଉପରେ ଶୋଇପଡେ। ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇପଡେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି ଶୋଇଲେ କଣ ନିରାପଦ, ତମକୁ କିଏ ଦେଖିଲାନି କିଏ ଜାଣିଲାନି ଗଛକୁ କିଏ ଯାଉଛି, କୁଡୁ ନାହିଁ ଖାଡ ନାହିଁ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଉପରେ, କିଛି ମୋର କେହି କିଛି କରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଗଲେ? ଏମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଡର ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ନଡିଆ ଗଛ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ସେଇଠି ମତେ କେତେ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ମୁଁ 14-15 ଦିନ ରହିଯାଇଥିବି ଗଛ ଉପରେ। ହଁ। ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମ ଖାଇବାଟା ହଉଛି ପଇଡ଼? ନାଇଁ ପଇଡ଼ ନୁହଁ, ସିଏ ପିଜୁଳି ଯାହା ଥିଲା ଡାଳ ପତ୍ର ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦିଏ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ନା। ମୋର ଖାଦ୍ୟରେ ମାନେ ଆପଣ ମତେ ପ୍ଲାଇ କରି ଖାଇବା ଦେବେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ କଣ ହେଲା? ମତେ ପୁରା ଏତେ ଭୋକ, କାହାକୁ କିଛି ମାଗି ହଉନି, କାହାକୁ କିଛି କହି ହଉନି, କୌଣସି ଭାଷା ଆସୁନି। ମୁଁ ସେଠି ପଇଡ଼ ସବୁ ଆଣିକିରି କୋଉଥିରେ ଭାଙ୍ଗିବି, ପଥର ତ ଉପରକୁ ନେଇ ହବନି ଛେଚାଛେଚି କରିବାକୁ, ତଳକୁ ଆଣି ବାଡେଇଲି କିଏ ଦେଖିଦବ, ସେ ଉପରେ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିଆଡେ ବାଡେଇ ବିଡେଇ ଫାଟିଗଲା। ପାଣି ପିଇଲି, ତାପରେ କଣ ଦାନ୍ତରେ ରାମ୍ପୁ ରୁମ୍ପୁ କରି ନଡିଆ ଛଡେଇଲି, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ବି ବାଡେଇଲି ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ, ବଡ ଫାଟିଲା। ଏମିତିରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଛି, କଉଁଡିରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବାଡେଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କରିପାରୁଛି। ଏମିତି ହଉ ଦିନେ ଜଣେ ସାଧୁ ଦେଖାହେଲେ, ମାନେ ସିଏ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ, ସିଏ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ହିଁ ମୋ ସାଇ। ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ଦିନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛି ସକାଳୁ, ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ବାଡି ଧରି ଗୋଟେ ବୁଢା ଝୁଲିଟେ ପକେଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ବାବାଙ୍କର ଯେମିତି ସବୁ ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଦାଢି ଫାଡି ରଖି ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡି ବାନ୍ଧିକି ମୋ ଆଡକୁ ଦୌଡି ଯାଉଛି, ବାଡିଟେ ଧରିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ବୁଢା ଆଜି ବାଡେଇବ, ନହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦବ, ଇଏ ବୋଧେ ଜଗୁଆଳି ଲୋକଟା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଭାବିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ଓଡିଆରେ ଡାକିଦେଲା, ଆରେ ହେ ମୁଁ ବାଡେଇବିନି, ଆସ ତଳକୁ। ଓଡିଆରେ ଡାକିଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହେ ଆମର ଓଡିଆ ଲୋକଟା, ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର କିଛି କରିବନି। ସେଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକ ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଓଡିଆ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଓଡିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସିଲି, କଣ କରୁଛୁ, କଣ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ, କେମିତି ସବୁ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ସେଦିନର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ କଥା, ଯୋଉଟା କି ଘରେ ମୋ ବୋଉ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରି ମତେ ଦିଏ, ଆଉ ସେଦିନର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କଠୁ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ମତେ ସେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସେଇକି ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରୁଛୁ, କେମିତି କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ପଇଡ଼ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବୁ କେମିତି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମୁଁ ଉପରୁ ଯାଇକିରି ପଇଡ଼ ଆଣିଲି, ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇକିରି ପିଇଲି। ସେ କହିଲେ ଆରେ ମୋର ତ ପଇଡ଼ ଅତି ପ୍ରିୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ପଇଡ଼ ପାଣିରେ ମୁଁ ଗାଧାଏ ପିଏ, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। ସିଏ ମତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲେ। ଆଉ ସିଏ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ପଇଡ଼ ତୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ବୋଲି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତୁ ଦେଖେ ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦିନେ ତତେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ପରିଚୟ କରିଦବ। ପଇଡ଼ କଣ ସାଧାରଣ ଭାବୁଛୁ, ପଇଡ଼ ତ ଦିନେ ପୃଥିବୀରେ ପରିଚୟ କରିଦବ। ଆଜି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଆଜି ସତ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ସଦାଶିବ ସାଇନାଥ। ଏଇ ଯୋଉ ଶୋ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଧରିନେ ତ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା କିମ୍ବା ଏ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଟିଚର, ଆଉ ମୁଁ ବି କରାଟେରେ ବି ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ କୁମ୍ଫୁରେ ବି ଜାଣିଛି, ଟାଇକୋଣ୍ଡ ବି ଜାଣିଛି, କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ବି ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ବେଶ ଖୋଜା ହଉଥିବେ। ହଁ, ଏବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡା ଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କଣ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମୋରି ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍,
सेल्फ प्रोटेक्ट सेल्फ डिफेन्स तापर लास्ट बेलू मोर गोटे पॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन कर दूची पिला गोटे खुशी दिए माने तमे जी तमे भी किछ कर एबे आंठुरे भांगी हबो हां निश्चय ये पॉइंट कथाटी हे गला आपण गोटे विराट रेकॉर्ड होल्डर हे परले आम पे गर्वर विषय हेले किंतु ता छडा आउ किछि भिन्न करिया पय काहे कि आपनकर इच्छा हो नै मु आउ किछि रेकॉर्ड होल्डर संगे शेयर कली नहीं मु आपन गोटे पर्टिकुलर स्ट्रेंथ अछि बोले आपण जज करि परले हां निश्चय अभ्यास जोगु करि परले हां निश्चय तो ताठु आउ टिके भिन्न करे आउ टिके आगु को आउ टिके भिन्न करियार खेती कोन काहे चेष्टा करनांती एबे मु जति की चेष्टा करिछि मते जदी ठीक से जति आपण मानकर जदी सहाय्य सहयोग मनोवृत्ति रहिबो मु प्रत्येक वर्ष 3टा गिनीज रेकॉर्ड करिवि माने मु एते कोथरे करिवे मु गोटे रोप रे गोटे प्रैक्टिस करछि गोटे 100 माने 120 मीटर गोटे रस्सी रे 7 सेकंड रे पास करी 7 सेकंड रे शून्य रे बंधा हैतिबो विदाउट सपोर्टर माने हाथ गोड़ किछि लागिबोनी आउ प्रैक्टिस करछि और आपनकर जो चिंता भी करूचंती रेकॉर्ड कथा हां की कथा मु करी परा बढ़िया एबे कोन मोर गिनीज रेकॉर्ड स्टार्टिंग हला एटा कोन एंडिंग ना एटा स्टार्टिंग मु सब पॉइंटर शुभ हला पॉइंट पर शुभ जायक कारण देखंतु आपण देखंतु प्रत्येक जिनिस रे हमर श्रीफल ही कार्य रे लागे कारण देखंतु आमे जदी साईं को पाखरे मु जाईतिली शिरडी जाईतिली से गोटे गोटे छोटिया गोटे माने मोर सेटा सबठार गोटे स्मरणीय जिनिस मु शिरडी जाईतिली सेठो मु कहली अरे बाबा तो कहितलु जे तू शिरडी रे भी अभिषेक करि पारु अरे मु केमती करबी से तो पानी भी छाडू नांती से भीतर को बोतल रे ना सेठो मु राती रे सोइबा को जाउछी जण कबाट बाडैले ले तमे पइड भांग चटी बोली हां मो ना आ बाबा को अभिषेक करियो कि बोली हां ना तमे एबे जाई कि पइड किनि कि रखु न सकाळ कोन मिलियो राती 3टा जई तमे लाइन रे रहले हे जिवो माने मु आपन कोन कहि माने जेंती मते मु तार 2 दिन पर भाबिल जे मते बाबा निजे कहिसंती सेटा कारण मु सेतल पछन मोर मन पड़ने मते की कहला किंतु मु संगे संगे सोइबा को जो पुणी पेंटा गळे हेकरी आसिली पइड दुकान टी जोटे लडू फडू बिक्री होची बांगर सेटे पइड दुकान अछि बोले भाई मुझे नारियल मानता है पानी वाला नारियल मानता है क्यों भाई ना अभिषेक कराने अरे पागल हो गया तू अरे पानी तक अंदर नहीं छोड़ते नारियल छोड़ेगा बोले अरे यार हमारा नारियल में बाबा के अभिषेक सुबह होने वाला है अब दो ना नारियल कितना पैसा लोगे बोलो ना मु किंतु मागो जाचो करी टका 2000 धरी जाईची बोले कितना पैसा लोगे सेमते मोर कोटिपति एते कथा आशा कली सेठू 21टा पइड भला भला बड़ बड़ पइड देखि बाहर सेठू सकाळ गोटे अखाट रे कुंथे कुंथे धरि के पूरा लाइन धरि के मोर छिड़ा हाले से भाई आपण विश्वास करिवेनी जेमती बाबा नहीं जाउचंती मु जे से गेट पाखरे पहुंचली क्या है कल नारियल बाबा के लिए अभिषेक के लिए लाया है अरे काय इधर काय है आ जाना गोटे सिक्योरिटी आसी मते भाई बाबा समाधि रख नहीं गला पड़े सब इधर खड़ा हो जब शुरू होगा तो पहले तुम्हारा काम होना सेठी जने प्रमोद मेडिकल पूजक थिले मु तापर सी मो ना पा मु तांका ना जानली तबे सी कहले कहां से आई हो क्या है अंदर क्या है नारियल है बाबा को अभिषेक करना किसे कराना है काटा नहीं बोले हम काट नहीं ऐसे ही से करके हम तोड़ते हैं और बाबा को जरा समाधि में हमारा बहुत बड़ा सपना थे बचपन से आज कुछ पूरे होने वाला है अच्छा ठीक है बच्चे आ जाओ सेठो मु बहुत खुशी हो गली मोर नाड़िया बाहर कर पड़ पड़ रेडी पूरा सेठो मु गोटे गोटे धूमधाम बाड़ू थे लोक भाविले गोटे गोटे पागल गोटे के पशि जाइए भाई बुझे मोर आंठू गंठी चुआड़े चुआड़े पड़ा बाड़े था गोटे गोटे मुंडे 2टा बाड़े दूता सी नहीं बाबा ऊपर डाली दूता मुझे किसी बाड़े दूता निजे मु समाधि ऊपर डाली दूता विश्वास कर लोक मैंने सब हाहाकार चमक अनौचाती कड़े गोटे पागल बाहर सेठू तार किसी समय पर लोक मैंने तलू खसुंट से रास्ता जो बाबा लिंब पवित्र लिंब वृक्ष अच्छी से सब लोक मैंने कड़े जाइना सब ठिया होती अद्भुत कथा बाबा आशीर्वाद कथा ये आपंकर शक्ति नुहे बाबा शक्ति भगवान शक्ति आपंकर इच्छा शक्ति मिसिक एत बड़ कृतित्व आपण को भगवान परोक्ष देते तो आम निश्चय आपन ये सुजोग नापी चेष्टा करवा आपनकर जो शुभ फल पइड आम ये मुझे पाखर देखा लोभ करी कौटा आप ने 2टा जगह सोटा कौन सब तो सामान मो ये भाई अच्छा आपण कोटा पीबे आगे सिलेक्शन करंतु आपण जोटा इच्छा जोटा बाबा को इच्छा जो जगह रे भांगिले पीबा को चेष्टा करछंती मुंडरे पीबे ना आंठुरे पीबे ना गंठी रे पीबे कोउथरे बाडीले आपण पीबा को इच्छा करछ
ମୁଁ ଏ ଦିନରେ ବି ଚଗଲାମି କରିଦେବି ମୁଁ ନାକରେ କହିଦେବି ଅସୁବିଧା ହବ ସେଇଠି ବି ହେଇପାରିବ କାହିଁ ନ ହେଇପାରିବ ନା 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 ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ନାକରେ ନୁହଁ ଯୋଉଟା ଭଲ ସେଇଟା ଭଲ ଗୋଟେ ଦେଖେ ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କହୁଣୀରେ ବାଡେଇ ଦଉଛି ହଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ପିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଜୋର ବାଡେଇଲେ କଣ କି ପାଣି ଟା ମିର ପାଇଁ ମୁଁ ପିଇ ପାରିବିନି ଏଇ ତ ବଢିଆ ମାନେ ଇଏ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ କହୁଣି ଇଏ ଦିଟା ମିଶିଲା ପରେ ଆର ଏ ମିଠା ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା କାହାଣୀ ଅଲଗା ଆଉ ମୋର ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ପ୍ରକୃତରେ ପଇଡ଼ ପିଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପଇଡ଼ ପିଇନି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାର କେବେ ପଇଡ଼ ପିଇନି ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଏଇଟା ଆଣ୍ଠୁରେ ବାଡେଇ ଦେବା ହଁ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ମତେ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉଠି କହିବେ ସେଠି ବାଡେଇ ଦେବା ଆମର ତ ସବୁଠି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ବି ହୁଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ହୁଏ ତେଣୁ କୋଉଠି ଯୋଉଠି କହିବେ ସେଠି କରିଦେବା ହଉ ଭାଇ ଏ ପଇଡ଼ ବି ଥାଉ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡିଶା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ପିଇବା ଜୟ ସଦା ଜୟ ଶ୍ରୀ